म्हजें नांव चिन्मय केळकर. अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन, रिस्पॉन्सिबल अर्थ फाउंडेशन, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल आणि मॉन्डलीज इंटरनॅशनल हेच्या जोड पावलान एक म्हापसा सिटीन एक प्रोजेक्ट चलता. प्रोजेक्ट लायट हाऊस फॉर प्लास्टिक्स. एक हेच्या अंडर आमी खुबशे अशे इनिशिएटिव्स घेता म्हापसा सिटीच्या सस्टेनेबिलिटी खातीर, वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर. तेतूंतलोच एक सगळ्यान व्हडलें पावल 2025 ह्या वर्सान आमी हांगा म्हापसा सिटीन एक ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर, एक डिसेंट्रलायज्ड सेंटर आमी हांगा आयज इनॉग्रेट करपाचें आसा. माननीय आमदार श्री जोशुआ डिसोजा यांच्या हस्ते. तर हे ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर एक्झॅक्टली कितें तें तुमकां हांव एक 2 मिनटान दाखयता. सो ड्राय वेस्ट नांवानूच सांगलेलें आसा, सुको कचरो. सो हांगा कलेक्शन जातलें, वेस्टाचें कलेक्शन जातलें म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें जातलें तें सांगता. आमी ह्या म्हापसा सिटीन भोंवता हेवटेन तेवटेन आमकां कचरो दिसता आनी अशे एक पॉयंट्स दिसता ज्या जाग्याचेर कचऱ्याचो रास पडलेलो आसता. ताका आमी गार्बेज वल्नरेबल पॉयंट्स म्हणटा, GVPs. सो हे GVPs ह्या मार्केट एरियाच्या अरावंड एलिमिनेट करपाक लागून, हे GVPs आमी सदांच खातीर बंद करपाक लागून हांगा ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर हे नवीन हांगा उबारलेलें आसा. ही जी विंडो तुमकां हांगा फुड्यान दिसता हेका आमी रिसिवींग विंडो म्हणटा. हांगा सिटीजनान किंवा खंयच्याय मनशान हांगा आपलो सुको कचरो दिवचो. सुको कचरो हांगा दिल्या उपरांत आमचे हांगा सफाई साथी आसतले ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटराच्या भितर. रिसिवींग विंडोंतल्यान ते कचरो रिसीव करतले आनी एक सेग्रिगेशन टेबल आसा भितर, म्हणजे कचऱ्याच्या वेगवेगळ्या वर्गान तेचें वर्गीकरण करून नितळ कचरो वेगळो काडप आनी तो नितळ कचरो वेगळो काडून भितर सेग्रिगेशन चेंबर आसा, वेगवेगळ्या तरेचे केल्ले आसा. तेचे वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसा, जशे की प्लास्टिकान परत कॅटेगरीज, सॉफ्ट प्लास्टीक, हार्ड प्लास्टीक, पेपर, कलर पेपर, मिक्स पेपर, न्यूज पेपर, कार्डबोर्डान कॅटेगरीज परत कार्डबोर्ड, डुप्लेक्स, बॉटलीन परत पेट बॉटल, LDP, HM, वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसा. ह्यो सगळ्यो कॅटेगरीज सेपरेट करून कुचेले मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्युनिसिपालिटीची आसा. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणजे एक अशी जागा ज्या जाग्याचेर मटेरियल म्हणजे कचऱ्याक आमी हांगा मटेरियल कित्याक म्हणटा, तर तेचें उत्तर तुमकां हांव दिता की कचरो हो आमच्या खातीर जरी भायर उडोवपाचो किंवा लोकां खातीर थोड्या उजो घालचो अशें मनान आसता, पण एक्चुली कचरो हो कचरो नासता. दॅट इज अ मटेरियल फॉर अ नेक्स्ट इंडस्ट्री. सो आमी मटेरियल टोटल सिटींतल्यान कलेक्ट करून, म्हणजे कचरो कलेक्ट करून थंय हाडून रिकवर म्हणजे एक्झॅक्टली कितें करता, तर वेरियस कॅटेगरीन तो सेग्रिगेट करून तेतूंतल्यान रिसायकलेबल मटेरियल एक्सट्रॅक्ट काडटा. आत्तां ज्यो पयलीं तुमकां कॅटेगरी सांगलेल्यो त्यो सगळ्यो कॅटेगरीज काडटा. रिसायकलेबल मटेरियल वयता रिसायकलरा कडेन आनी त्या रिसायकलरा कडल्यान तेचे परत ग्रॅन्युअल्स किंवा स्लॅब्स तयार जाता आनी ते स्लॅब्स परत फुडल्या इंडस्ट्री खातीर एक प्लास्टीक तयार करच्या खातीर एक रॉ मटेरियल म्हणून तयार जाता. सो फक्त प्लास्टीकच न्हय तर पेपर, कार्डबोर्ड, MLP म्हणजे मल्टीलेड प्लास्टीक, अशो खूब आनीक गोश्टी आसा. टेट्रापॅक आसा, तुमी फ्रुटी पिवन भायर उडयता आसतले, टेट्रापॅक युजफूल आसा. हे सगळे सेग्रिगेट जावन रिसायकल जातलें. सो हेचो सगळ्या ह्या डिसेंट्रलायज वेस्ट कलेक्शन सेंटर किंवा जे आमी ह्या सिटीन प्रोजेक्टा अंडर जे प्रोग्राम राबयता तेचो एकूच हेतू तो म्हणजे सर्क्युलरिटी म्हणजे जी वस्तू तयार जाली, फॉर एक्झाम्पल एक चॉकलेट तुमी खाल्ली, डेरी मिल्क, ती चॉकलेट खाल्ल्या उपरांत जो कागद तेचो तुमी भायर उडयता, तो भायर उडोवपाचो न्ही, तो अशा सारक्या खंयच्या तरी जाग्यार हाडून दिवचो. सो तो रिसायकल जावपाक परत मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीन वयतलो, थंयच्यान सर्क्युलेट जावन तो रिसायकलरा कडल्यान तेचे परत न्यू मटेरियल तयार जावन परत इकॉनॉमीन येवचो. सो हेका म्हणटा सर्क्युलर इकॉनॉमी. ही सर्क्युलर इकॉनॉमी प्रमोट करच्या खातीर प्लास्टिक्स लायट हाऊस प्रोजेक्ट फंडेड बाय मॉन्डलीज इंटरनॅशनल हो म्हापसा सिटीन आमी राबयता. खूब धन्यवाद. कॉमन मनीस येता, वॉट इज द प्रोसेस, लायक तो आपलो लायक ड्राय वेस्ट काय वेट वेस्ट ऑल्सो? एकदम सिंपल प्रोसेस आसा. आमची एक संवय आसता, खाल्लें कितें काय कुडको काडून भायर उडोवपाचो. तेच्या जाग्यार आमी कितें करपाचें, साठोवन थोडो इतलो कचरो, व्हडलो चड कचरो, कितें इतलो आमच्या कडेन क्वॉन्टिटी आसत तितलो कचरो एका पिशवेन किंवा कागदान घालून दवरपाचो. हांगासल्यान येवपाचें, हांगा ह्या रिसिवींग विंडोचेर दिवपाचें. रिसिवींग विंडोचेर दिवपाचें. हांगा फुडें फर्दर प्रोसेस आमी करतले, तुमकां तेचे फुडें मागीर चिंता ना. मागीर एक्चुअली कितें करता आमी सॉरी पेमेंट चार्जीस हां. सो आमी हांगा एक न्यू सिस्टम, एक इन्सेंटिवायज सिस्टम सुरू करपाचें आसा. आत्तां सद्या स्टार्ट केल्ली ना. सो लोक हांगा जेन्ना सिटीजन कचरो घेवन हांगा येतले, सेग्रिगेटेड वेस्ट, इट इज नॉट अ मिक्स्ड वेस्ट. मिक्स्ड वेस्ट आसल्यार आमी हेल्प करूं शकना मे बी,
पण सेग्रिगेटेड वेस्ट आसली, क्लीन सेग्रिगेटेड वेगवेगळ्या कॅटेगरीन, जाल्यार आमच्या हांगा कडेन भितर वजन कांटो आसा, वेईंग मशीन आसा. आमी तेजेर वजन करतले वेगवेगळ्या कॅटेगरीचो कचरो आनी अकॉर्डिंग टू दॅट आमच्या कडेन एक रेट कार्ड आसा. त्या रेट कार्डानुसार आमी तांकां पेमेंट दितले. आमी तांकां पेमेंट दितले. सो कचऱ्यांतल्यान तुमी एनकॅश करूं शकता एक्चुअली कचरो जो मेळटा तुमकां. ओके, सो ते सांगलें की इट इज ओनली ड्राय, नॉट वेस्ट. वेट वेस्ट सुद्धा एक्चुअली तुम्ही हांगा दिवं शकता, नो प्रॉब्लेम. आमी सेग्रिगेटेड वेट वेस्ट सुद्धा घेता. तो परत हांगा आमच्या म्हापसा सिटीन बरें म्हणटा मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीन बायोमिथनेशन प्लांट आसा. सो तो थंय कचरो येवन तेच्या पासून बायोगॅस तयार जातली आनी त्या बायोगॅसाचो मागीर परत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. सो हेल्पफूल आसा. पण आमच्या कडेन व्हडलो प्रश्न हांगा जो आसा सिटीन तो म्हणजे ड्राय वेस्टाचो, सुको कचरो. खास करून प्लास्टीकचो आमकां जो हांगा प्रॉब्लेम दिसता तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून हे स्पेशली DWCC म्हणजे ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर उबारला. नियर बाय कोणूय येवन हांगासर कचरो ड्रॉप करूं शकता. पण बेनिफीट म्हापशेकारांनी हेचे चडान चड उचलचे अशें हांव एक लोकांक एक रिक्वेस्ट करता. सो म्हाका एक सांग की केन्ना पब्लीक येवन हांगा आपलो वेस्ट दवरता, हय, वॉट इज युअर ट्रान्सपोर्टेशन, लायक तुमी कशें येता काय आसा? सो हांगा बोदें म्हटल्यार तशें 2 सफाई साथी आमचे हांगा ऑलरेडी 24 तास काम करतले. ट्रान्सपोर्टेशनाचो फुडलो जो पार्ट आसलो तो पयलीं सांगले तशें हांगासल्यान सेग्रिगेटेड वेस्ट आसा तसो तो सगळो वेस्ट आमचे व्हेकल आसा तेतून सेग्रिगेटेड वेगळ्या वेगळ्या पोतयेन घालून आमी मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीन व्हरतले. सो ट्रान्सपोर्टेशनाचें तें काम आमी करतले हांगासल्यान. 24 तास तुवें केन्ना आतां म्हणलें की इट इज 24 hours, कोणी केन्नाय येवंक शकता की एक स्पेसिफीक टायम आसा हांगा? 24 वरां केन्ना येवं शकता. हय 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 हय. Today we have converted this center into a dry waste collection center. As you can see, multiple sections created to collect only dry waste. It is not for garbage in the larger scope of things, but I think majority of the waste is covered other than your kitchen waste. Everything else can be brought and deposited here. There is an incentive system. Whatever value you bring, there will be a rate chart which will be up here. That you can get an incentive for bringing 100 kilos maybe of cardboard. You will get something back in return. It is very centrally located and I think it covers 6 black spots if I am not mistaken, along with the biggest black spot of all, right at the entrance of the market. I would like to thank the Anubhuti Foundation along with Mondelez for giving this entire facility worth 10 lakhs to the citizens of Mapsa. It is not only for me but for all of you all. Please come and have a look at it. It's a very simple yet functional facility. Lokang ek opportunity asa hitun yon popak wherever there is no dry waste, you don't know what to do with your dry waste, please come and deposit it here. From here it will go to our material recovery facility located in Kucheli. I think a good initiative by this organization under CSR for the benefit of Mapsa. So again, a big thank you to Gaurav, Kenneth, Chinmay, everybody that has been working tirelessly, along with the team from Mondelez who have contributed to help set this entire structure up. Again, a big thank you to all of you.